Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va bien. Osanda tobontonga tesambange. Samedi safazan kepi parla ropa sambe saban kelar pongwane oto akato teluna tonbe arzumdare me el samba kanaze kelapten ratondo telunda arzuma février kugara hampila yemram ya arzumda mayoban saba yumda point la wotone runda me parde rahampina la yim saba yumda pora wotore ne tum el samba kanaze kelvum ya bamba song tondo ne venam kanga wotone den dunda arzumam sambi safazan kepi 11 nada tab man tab dosi na yelen te vuima tonga yinoro na yelen te mo tonga yinoro na yelen te zaman tonga me an keng tore ne ko talafi zembala ko tamete wenam sikala fi zembala Burkina Faso tenga program ab sikub la fi zembala adam bi se zutu ab song ni mbuyi de fazan kepi to tonga pamrit la ritel hantal baraka ridil hanandi mpirabamba ridil hanandi amman bamra bo rendam sambi safazan kepi leben ko tameruna arzuma leke ton ko tame te wena manare kamba yela ratin yele ton hondo ko kam ni sa manare yoppa yela te net fa han to ron karman pa ma bangre bi wenam lokani bumbu ahna to ron mane to ron songa menga to ron me tenga to ron me zarsi to ron me saka ren sambi sir ko tame te tun bon sama ko do te to ron nafudo den ya woto do vuyima pour Alphonse Drogo yara pa be kawe fo do ya bon yibewa do wala mzoeninga teda do arunda yibera wana kana zamana bana amin wana yolo yela amin wana pizza table amin ya otona aw imane ruso nende ya oto non te zamana hampamti la fibe ti ya buka te sure no me te kamatar baraka te Nasi bali kama budo. Yamba kom sama ya otona. Haya kom sama wa. Ya sida. Vui mama na kada men kenga tawo. Ya otona. Ya otona. Ena yolo se. Amin. Ati panana. Ya otona. Tira sheba. Ya otona. Ya otona ndele keton kota lafi zembala zamani nyinga. Kota lafi zembala tenga nyinga. Idmi mete Burkina Faso. Hangi hasingro ha. Tengara pa hawo kunnem hala otu volta sa hasingro la hongom na parunda runda na ni koronga pour wili gere te ne ba fa to blo atantale we tigma ya otu kale ba tenga dena le beneng ni runda wa wen sakar pori ya otu pina am pa toto ning te toto wa ya sida pa kanga na le menma ya ha te tenga le ya yemri ya otu zini pour den da tete him paten da tazininga wena na mana yolo so te waten tazikan yesida ed hen le kotu wen me ya te kelen se tonga song Burkina Faso ta zugu se kel kanga puka amen tonga song Burkina Faso ta nimbu de le babza son amen 20 pa mengen ruwa mitrunete ha wanente pour yang ta yum pisopwe bi yum pihni yi namba hazakan nan giligire nanti si zantenga to men yak do nyuda apana ne ya otu mera ta ruwa ti ha woto to bi tempi le fungande ko tawenti yel kan pa manakade amen rendem samedi sa fazan kepe le bran wa medbe arzum dare ya février ki gara hampila yemre 2022 ayum pouré la ton be woto nem samedi sidnan tin rameta minengo Gilbert minengo modra me seba ken ro rapport seba be nuge aria bamne wa manzur ku ihlat na watri kan tasi kala bilu pouré la songom na pouré tin yam yiri yam we rawa Ameria mego ba mambe radio machine da menge tumda yelle bene edna mi kamete pouré sanga marier ko kwaga parning sense modra de machine da mtota bouton mi aka teka tenu sa tum ne aria ba mambebe ngetum kan yelle na yelen bati television tum na ton tayam dabo na yelen te bum fa yorn wa hanzemse ba mambeze kangam enami kam ta me Joel Compaoré nya da bamne na ton rete ton ku isa tayamba sama wotune kamera getlunde yubera mo isibli sanon bebene te do le mikta oreli som to de sa de pinwa bamwange sane samana yelle venam na ba ya Amadou Edrago ladna mi kameta Abdul Fatata Sambedo ya bam bezining masa tum na han komodo
pira sob toran tat yamma bam men bezin kangam ne ton me sa hambe kanwa ya wogro razana ba pulum da kona Alphonse Rawo ya woto lawoto tir po hot kala ba fangil kape la ngeta ton télévision te sunno maneba aw ya woto na den ya woto te kellem po hot kala ba barako ya woto na aw renda Alphonse Dro pa hane salamata tabsoba yarga banga hammenamte abikante se raison du nord sen lapenti ha ya woto la abon wudu woto nte hente nye hadawa nam pa wumo kibare nerbe nam pa yeta yanda bumun za lesin te tipare den da geta abibe ne se ya woto ne ya woto dende savani yara kana nye hada banga monsieur bari ne tigum dab kom sama an sakane dende pusambe ne bam yibira ala gizi da bubakar sidna ba pusambe ne ba bam ya turki leben kenga bam ya turki la bambe wakat kanga po hot kala wala ngeta tonna te bebe na wakat kanga ya woto balam dende ya woto tirkelen po hodo bamba Alphonse Dro pa hane salamata tab sobati na sohne tabam birudu to ngese ton sebane wama zurkisa buen bebe wogdo razana ba pulum da konre Alphonse Dro aujourd'hui au Faso sebra la nan kengan to singane tanen wamda zugo mikromet ya Burkina Faso tenkugo gudba ya bamba foto ambebe ne ten ya buko do kanga se monte conseil constitutionnel la neba o buliga meti nan ti fibre ki ura ampiga la yoba raninga prida damiba nayan sa wenen pidi la bre yabdam ti data ade conseil constitutionnel la namba zinda me obgi heme si de mikti na mango la wa ya vero la relo por begi heme le miki ti prida damiba ya bamba an ledar na magwel zingi ren se bananga ayub zingi absoluga me awrika no buto tore zikanga auto tala tona mosa an kenga nan ton wuligi kadanga tum na zingi tum na yo han serade MPSR to soba prida damiba kosame ministère fa pour ton lik zinngesi nyak neba tun neba hen taneba taboto na yilan ton ti sida abwa kila bramba angeza ton ningba tum tawroto nen se bananga tab zingi ab kosame te tum kanga tume tawtawoto nen tala tondo nan kenga anto wiligi 5 dene wala kan 2021 be la meti etalon seda ton rome bwa na sob zingi la aya bumbu wosra sengehi ti ton kanga aya bumsa ampatolo ya som zanga ren se bananga ni zingi ob wiligida me nembuida sa ange tumda woto nem tala tonen kengan to wiligi ti bene sulma wa ta so so lema naran bene rende kagrib se monti park w5 ade ablema anki tam to goma biel be ren zikanga ablema yi sababo anki ti sudara yimri na man kalam lem passé ne fara ineda yesa ya faratanga biga nyeme mana kalam yel kanga point ren aujourd'hui face son gomnen ton yel kanga zugo lawto ti wambe sebra ne wam zugo le quotidien sebra point inami kam te sebra ne wam ne zugo ninga nam pul photo be ne songuli tenan na ma poren ne ban taktaba ya piela nyanya solma la taktaba na yi sababu ne santa ne be ni mana kalam asam poba ya kateka ya sebra ne ngana zige la koton kibakangam tala tonnen kenge conseil constitutionnel nebni sengurup tenga tenkura adnimba marika nori la riknora point tenga naba adobna wena men do bzoro février kigu rahan pila yobe sonwati sebra nenga yobe singe abgom dare yellim professeur Abdoulaye Soma Gomame bam William Teno ningab sendike nam pide tenga na tum na woto adon ya bum man ti pazim he tenga tenkugur point sebra nenga ni wazinge ya woto mbebe ne ya saba soka menga nangese ya état de droit pour la ton hambewa ade atenga Martin Sawodo bam sokoto ne sebra nenga ni wazinge ab gomna ne tondo adama bidiga goma me seke ne délégation spéciale dama abiela mete transition yabo abandata sobi yolom totowa ada patin tume ne nebla ni si a politique man bay sebra nenga tabe zinga belam tiela yibu paye katawi ne sebra nenga yopo zinga kenga ne tonu ko si sulma ade a gendarme yimla ku ya gidan we pour la man kalom na tan so ban so se yibu lab ku me tempa me venom zikanga
kene ton ti tawon wiligi ti tembona ne kene la son rodnu to bi ko je la batanga yam nan pa ma venam zikanga ab gomna ne ton avocat da matum na yelle maître Sankara lebon wa fuwo ka ya rob ninga c'est avocat da mafuga point gomna woto ne e tempa ma venam ab lebon gomna ne tondo par boulangerie ram Côte d'Ivoire ar ASLC wa pekka minir Aruna Kabore yam tempa ma venam zikanga to gomna tondo den le quotidien wane wamna zukwisi la woto ne Alphonse Drogo Sidway Sibra ne wamna zugrunda ibe rota la tonen kengon to ligeti ko da ligda ikandu da woto ne ren Sibra ramba wa ne venam Sibra ne pisila yo poésie woto ne tala tondo en kengon to ligi président du Faso Preda Damiba na anwena men pitsi in fewri ki ram pila yoba san wata badala banande obnam tido ren Sibra ne pila ni zigi i pam da venam laptal tonen kengon to ligi ta papi so da sa to so pala lieutenant colonel Daba Naon Adbamba Rirabnam Tido renda abna singa pour mosam wakat kanga tinamika meti sudani 50 zabdon so monti l'armée de terre to so palra colonel Adam Neri Bamerira me ane abnama teoto ne na yilan to mosa a singa tumde sebanenga yibzinga sidwaya konta ton venam wakat kanga tala ton nan kengon to wiligi tenga na ba sa ampame abnam fututo yeleri antudine tenku gud ba sa on kokwaye ninga zikanga prosa Abdoulaye Soma wiliga me nyawa ya bumsa ya tum han tum tin yose ha ne boko do kanga zingi tum lawto seba nanga no zingi ada kontab tazo te twempa me sidwa santa tondo runda ibeoram tala tonen kenga délégation spéciale damalugo pour na wiligi nebni sen sekadan ke tumda pour ya neba na yinin tirse la limi ya nebme ampa politique manba seba nenga ni zingi seba ramba konta tarso wotone rene ya wambe sidwaya runda ibeo. L'observateur parlera Sibra point idnaye meta pasek tali gumene sambiga wambi ya dobgula Sibra mbonti lettre pour laywan Sibra nenga yobe zingi optal tonnen to kon kibakanga wotone kibakanga me optal tonnen kensa ne tribunal militaire wam boudle ninga sankele atoma sankar bouda yella pour wam optal tonnen libene goma parce que l'inne Sibra sutuga wane ñu wam e pam de venam zikanga wotone ina limpa makwisa taba pasektal sonkon la biole keng Sibra nenga yobe zingi te yaka pasektal kwisa na wiliki widnaba ninkanga soba yi net yam sa yeba yam samdame to be aner ha kankan wuso le yam ham penaba yam mikreme to be aner hanno neba Sibra nenga yobe zinga e pam de kibe kanga wotone conseil constitutionnel ado wiliga meta dami bana wena mendo ezore arba Sibra neng pistan wa zinga pam de kibe kanga ane Sibra neng pistan la tab zinga so kamena ngesi ya bote de man wotone professeur Abdoulaye Soma bamman gomno woto te be Sibra point te tempam dunde yubiyoram aya ne na mate krayel Burkina Faso kane professeur Luc Maris Ibriga yelame arman patede bangada sanna wane yel salam da sari Sibra nenga yibzinga yam nan pama kibe kansa den ya l'observateur parlera ne wamde zupe buning sembe bela woto ne Alphonse Drogo. Le pays Sebranen Wamna Zugrunda Ibera Talatando en an lemento wiligi sane Cameroun sur moi sans une bene wiligi met yon yemre bam yaounde tenga point l'absent yeni si un paton yimi Sebranen pisi la yemer zingi wata ne venam wotonem talatona mosa an nankenga tuligi tibu ko do kanga sambonde conseil constitutionnel la wiligambala te preda Paul Henri Sandaro Damiba na anyan safiri ki pila yo basan wata wena pitsi la brere abnam tido sibanenga yo poesingi abwata ne venam talatona mosa kenga to wiligete kene avocat rama sulla monete baro Burkina be zingi maître benwen Stanislas Sankara na librande ka avocat fugu kasabo le menyele sibaneng pisi zingi e pam da venam wotonem talatondo nante wiligi Burkina Faso nanta wa jor balli la nante équipe ninga
ya équipe ning hu wili taba fa gil kepi andunu wa point ambe tawra kala ma son wili ga renda ya Belgique club nanti auto ha sebe ning pisi la tab zingi ab wili da tomna sana yitoto ab wili ga tonti ko da ligda aya bumbu hando de wakat kangaren kitame tipanana nene mbuida yim tala tondo on nalim wiligi absan sigada monton ko le wewa seba nenga ayopo zingi ya woto na la côte MPC ramba tab tonre en sulgungesa yel kangam rende ya wambe le pays ne wamda zugo ersa ankang tawri e dande ka sebening sambonde évasion ya édition le pays so sebkang ya sebening yitra me popoi ane wamda zugo opama sonsonerim de myo sambonde anabas bamwiliga me ton ha min ton zin ngola oto na wa yis ha na musique ninga et mik da meti musique aya bum to 5 kila data da shim la sida nebni hen serde song tonti musique ton un jouir somma wakat kire parata sakandere ningre seba nanga puizingi ba me wili dapsu samas zikanga tala tondo en kenga ananto wiligi senkene vuyi makobra zingi so comme nangesi ninga yam to yam bang dabo to ne parnenda wa wasekina amana yikadam tinyam pare ngan ton bang tab zang fwasi la tomda wa ton sida so ko dawoto seba nanga ayibzingi i pamda venam tala tondo en kenga na to wiligi song mambawi am yelatima zingi yo so ba wiliga meti mamana mam kiyama sida team na yilen kita man nongolom ne mam den anong mam den de nyeme maka woto ne seba nenga nuzingi ab toda yelkanga ya wambe évasion sebra ne wamna zugo runda yibe wate twendeke antase salmata tapsaba Rende Sever Saint Pierre Roura pour un match à l'express du Faso, tenant les clients ne wam de jouer sans passer la diole en week-end torim. C'est un l'express du Faso, Sebratal la tondo, tondi kwesi, ya melege traoré kwesi, bam sendaria, Assemblée nationale top poudreme, adab goma me williga me ratam tel parate, yele nuga bezin le ningawa renam tetuma. Den Sebra pour un ampa me kibekanga, runde yubera wotunem. Ableben sokame nangesi MPSR bi supura samana to masankaneng sebra nenga yo pesinga e pam de kibekanga e na ya meti service no ko hazingi yam nan to ya meto gomna me bobo dile sosul mam medam bamba ya arrondissement medamba gwem sammena mamba ba pale to ngusi gomda woto ne e tempa me kibekanga service nun ko esa pour me bela mete maître Sankara adoble brandi ka fuga ya fuo ka avocat de mafuru an le brandingi yam nan pa me kibe kangam able ban gomna neton zikanga zikangom na bela meya kadamsa go ne tuma ab tumda politika nanye sambasa tun kangno ken dikreme ab gomna woto ne ane ton zamana yesalam ko ese ninkanga sabela me mamnan tiganda fonenge den woto mbebe la yam ha ke sebra point yam na nguma vonri sa ne ten ko gudba bam nye wilge mete Henri Sandauro damiba bam pidi da yela zutu to bana wenen de robnam den zikanga e pam de kibe zikanga la na ya mete professeur Souma bam nye yelame sa ne conseil constitutionnel la ha wa sake ne na wen dikri wilge de mete aton ba yadra kum la woto ne sebra ne ngana zinga e pam de kibe kanga den l'express du Faso sebra ne wam zugu ko ni sembe be lunde yube atli kedam kitne yamba lawoto nem den nam sambi se sebni senkere ro pour ne wam zur ko isi lawoto ngada mana kabe edna ko ngane bombil fu la do ti pamiel bunne ne taraso Oh, rende savant écho songra tondo savant écho yar de la me ala gizi da Boubacar sidna ban cotton yel bunne ne tarasram sonra sonra arfa ti ton pamne dende Alphonse Drogo ala gizi da Boubacar sidna bi yele me yel bunnu ti ba fa tarati la yalamdo patatim ba fa yasida tarati la yalamdo patatimi yes
yalam patin tipi la tet fo han wum ta zagal zugun zabade han talen ab han pam tipo tem pam tim he ti songo yesida ti zuga sigi ab han ta zagal purun zabade be sayagun zabade ay pari be zagal yinsin zabade han talen abotam pama tim tab ten tiprin tis baga sigi la yalam do san kenera nyam yitin yo saba pam yina yito ba mana saba kato yam le badala kata yika bala mana yalam tuma batin bang batin yesida tim kay tipo kay tim kay bayam wan to mikti nede ya yalma asan dogba nebe ya nimber suka zaba ya toto ning fami ka tweti yalam na yakamba hay yes ahan dognere wa nam pugala menti tanga teka pana yetop titi pala kate ay zagal yalam na zeme kiyo to ne ya yalam lapti palam ti sama aham bene yawa bala abene yesida den ya woto kala gizira buya ka sidnaba gomnati ndo ba buda fatara team la yalam do pata team ranam hemen antipe tina ma hada men kai panan to antipe la sa ya taka so zingi ala gizira buya ka sidnaba gomnati ton be ne abiyeta me te nedning nugusumbe kome manasma nedning nugusumbe bugum payi mari nedninga nugusumbe kome sakko mporin a nedle ninga nugus sakabu kumpora of manahma payi mari alfon wedrogo bahi ka bugum toy aye ned handi ka nugus sakal bugum ned nugus hay ke bugum porin fo hanya zi porin mimti fo na bang tibu mana za de wasabadan ha ya wuto ten kadam la gaton ide fo na gadam mesa wudu to te ninga wa la ned la ning nugus sakko porin to zi mi le kan ko ma mengo to ndi ne ti masa ti ya sama la ned la ning nugus be bugum ha ka be sokolo abi be man som payimri den ala gizi da buwa kasi na buli da ton kane ned hambe zile ninga haya to zigi yeso ba vuima apatun yi waned le ninga sombe lom zigi wai ya tori mana ma patun ya yimri wa fo han yiki be yo anto empamandi fo mana ma ya tori ned le ning sen na yiki nam patara nan kin dara tone an pamandi fugure menga ya toro yela pawontabe ya woto ne kada so ba nenga ma same tinya so ba nenga ya toro amma na ma patolon to yen wona taba baba yi bille bakan cha taga so a ned ninga nu han sakko mporin man sam patolon to yemre ned le ninga nu sun sagabu mporin den ya woto ne yibira la ala gizida bubaka sidna kontonno ya yelbun la tagaso savant et cognard de lam Salmata Tuma. Bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bien vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa. Ayo da zabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya woni ya mbon wa kora. Mam liki. Sanfan parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierba. Sanfan za ta kun sai. Salmata sanfan na yi wani ya dako sa Eko, pierre te kasati. Ta yuno ka. Comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam da tamen Mchenye. ai Salmata la zaportari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin
Raasẽ wã la tabliirã manenge. Y sã n dat vẽenem tɩ yɩɩd woto, tõke bãnga pisob la a nii, zaalem la a naase, pisi la a wɛ pisi la a wɛ, pa rɩbɩ pisopoe la a naase, pis nii la a nii, pis wɛ pis wɛ. Aw rende savant eko songa tondo savant eko yãaga tondo savant eko paka tondo rẽnd sõor sõsgdaar fãa ala gizɩɩda bubakar sidnab kõta tõnd woto na yɩ tɩ tõnd me tõog n bʋgs raara tõre d yãk bũmb sẽn nafa tõndo la sẽn na n sõng tõndo dẽn d na n kell n paka sõsga zĩ-kãngã rũndã yibeoogã bala tɩ tõog n paam n bãng bɩ ning sẽn be sɛbã pʋgẽ wala ad zũmdaar fãa pa sektaal modgdame gʋlsd sebr n kõta saam-biigã wa n bis n be la y wã dẽn d na n kẽngame n tog n pake ne rẽnnã tɩ l'observateur paalg sebrã nengã yoobe la nengã yope zĩiga yaa kiba kãng n be beene a pa sektaal yeelame ad yaa kiiga naas la wotone buud ning sẽn kẽed ne a tʋma sẽn ka ne poorẽ dãmbã buudo sẽn tʋmda tʋʋma la rũndã wa tõe n yeelame tɩ yella sẽn tar n dabd zĩig ning masã wã lebga yẽr sẽn kolga saab zĩig masã la a rabda bala a tara tõnd n dabd buudã kaood pʋgẽ masã tɩ d na n paam n bãng bũmb fãa sẽn na n zĩnd yellã pʋgã ã ne chambre de première instance yaa sẽn be tribunal militaire pʋgẽ wagda kaanẽ wã d tara yẽrsgo n dabd yɛla saab zĩig masã tɩ bala tõnd sã n na n gesa sɩngrã a sẽn sɩng to-to la ninga wã rũndã wã a kẽnda tʋʋlem ne yagã pʋgẽ masã yaa rɩ tɩ février kiiga rasmã yiibu tala na n tãag février kiiga rasmã yopoe wã ad yaa neb la ninsɩ ra tɩ ta tʋma sẽn ka ne poorẽ dãmbã sõngdba b sẽn boond tɩ avoka rãmbã la b kõ sore n yet tɩ bãmba wa togs b tagsgo ne bãmb meng sẽn zĩnd n kelge neb nins b sẽn taalgã sẽn wa yɩ n kõ kaset to-to wã ne bãmb me sẽn zĩnd n kela kaseta rãmb sẽn yɩ n gom to-to wã ne bãmb sẽn ges buudã tʋʋm na sẽn tʋm to-to ninga wã pʋgã bãmb me kõ bãmb sẽn tagsd yɛlã pʋgẽ zãngam dẽn avoka bãmba sɩd pɩɩgame b kõ b tagsg yellã pʋgẽ tɩ bãmb dɛɛga wa loogẽ dẽn de loogr poore parke militairã yaa bãmb masã a na n lebg n le yi bãmb me maan b saagre sẽn na yɩl n wilge neb kẽer beegre yellã pʋgã yaa rɩ tɩ tõnd na n wa yãnde tɩ a wakat kãngã la b taoor soab paka na n yi commandã pascaline zũng rãana na n yi n na n yũ sagb la ning masã b n segd n yũus n kõ neb la ninsi sẽn beegba yellã pʋgẽ wã n yei commandã pascaline zũng rãana bãmb sẽn yi wotone wã b yiime tɩ b laaga pide ne sebgre tɩ b rɩk sutg n saglg be masã na n yãk n yũus neb la nins n bɛɛbã yellã pʋgã yaa rɩ tɩ tõnd sã n na n gese bãmb sebgra b n na n sebga pʋga neb kẽer paama sebgre neb kẽer paama yolsgo neb kẽerame b tolg n doka yellã n basba yaa rẽ a wãmbi mam dat ka lebg n tall fo n kẽnge tɩ bala a kaohamed fo tar maam sokr n dat n bãng yɛla võore mam da pĩnd n togsa fo tɩ neb sẽn ta ne piila a naase la b taalg yellã pʋga la ne piila a naasa b n taalg yellã pʋg to-to ninga wã buudã sẽn kẽna ned fãa paama saagre n yaa sebgd saagr b sẽn dɩk n doglga tɩ m na n wa tog fo bãng t'a b lɛɛs kõn paoore bãmb yaa yʋʋm pis t'a bẽes roogo la b rɩk n kõ bãmba a yaa sẽn kafando yaa yʋʋm pis t'a bẽes roogo la b rɩk n kõ bãmb me sã ne gilbert gẽngeere bãmb yaa yʋʋm pisi bẽes roogo la b rɩk n kõ bãmba a na bõs wẽnde wɩd raoogo bãmb yaa yʋʋm pisi la b sẽn dɩk n kõ bãmba d rɩɩsa saoodgo bãmb yaa yʋʋm pisi la b sẽn kõ bãmba a bosobɛ traoore yaa yʋʋm pisi bẽes roogo la b ning bãmba elize yamba wɩd raoogo bãmb yaa yʋʋm piila a yembr bẽes roogo la b sẽn dɩk n kõ bãmba a tõnde ninda tɩ bonta pascalle bãmb yaa yʋʋmã tãag bẽes roog la b sẽn kõ bãmbã la tus koabg la pis nii beegr yaoodo la b rogl bãmb zugu a ne jean pierre palm bãmb yaa yʋʋm piila a yembre noor bãng b sẽn boond tɩ sirsi wã la b sẽn kõ bãmbã tʋʋmdã pʋga a ne alido debre bãmba b roka yella bãmb zugu rat n yetɩ b pɩka bãmb yellã pʋga amadou kafando b pɩka bãmb yellã pʋgẽ a tɩɩba wed raoogo b yiisa bãmb yellã pʋga a dakalia deme b yiisa bãmb yellã pʋga albert belem lilga b yiisa bãmb yellã pʋga wãmbi m togsã foo tɩ yaa sebgd saag n nananda
yel pʋgẽ la sẽn be wotoone yaa rɩ tɩ mam dat kaa ne n wilgi tɩ b sẽn maan saagrã wotone n dɩk sebgrã n nan dog n nin-bãmbã rãmb zugã wilgdame tɩ parke militaire yɩ n tʋma a tʋʋmde la yaa tɩ m tog fo tɩ f bãnge tɩ yaa bãmb me sẽn kelg buudã la b geeb sẽn taalg ned fãa to-to wã la bãmb me maan sebgr saagre n na n kõ wotone n yei wãmbi la m na n toga fo tɩ buudã pʋgẽ yaa ad yɛlã pa kẽn wala fo sẽn ne to-to ninga wa tɩ bõe bãmba rãmbã yit n maana sebgr saare la sẽn rɩ buudbã sã n wa yi ka tɩ la tɩ sẽn rɩ buudbã pʋgẽ bãmb rãmbã ye n ye yaa rel m dat n tog foo yaa tɩ sebgr saara b sẽn saa wotone wã sẽn rɩ buudbã sã n wa yi na n togs bãmb dẽega yaa toore yaa rẽ tɩ mam tõe n wilg fo tɩ nina b tõe n sebg lame t'a sebgrã yaa bedre tɩ sẽn rɩ buudbã yaa la wa yɩɩmã tɩ buudã kaoob wakato bɩ bãmb kõ sebgre tɩ sebgrã bedr n pa t'a poorẽ wã ye nina me b tõe n saaga lame sebgrã tɩ pa bedre tɩ sẽn rɩ buudbã sã wa yɩ na n kõ buudã bɩ mike tɩ yẽnda soabã sebgre tõe n lebg bedre n yei wãmbi bʋ bãng tɩ neb kẽer me tõe n bee be n dee noor bãnga b sẽn boond tɩ sirsi wã tɩ sẽn rɩ buudbã sã wa na n kõ buudã bɩ mike tɩ b tõe n dogla a soabã bũmbu wakat kãngã n le paasdme b tõe n peka foo yella pʋga sebgr saarã pʋgẽ tɩ sẽn rɩ buudbã sã wa yɩ na n kõ buudã aya bɩ b tõe n dogl foo bũmbu dẽn wilgdame tɩ sẽn rɩ buudbã ka pʋgd saagdbã sẽn saa sebgrã to-to wã wa pɩsg ne zoore ayo ned fãa tʋmda a tʋʋmde tɩ bãmb me sẽn ges yɛlla to-to yɩ n saaga poore sẽn rɩ buudbã me sẽn na n ges yɛlla sẽn yaa soabã poore bãmb me na n wa yiime n gom masã n yei wãmbi dẽn sebgr saara b sẽn togsa loogr poor masã ad lebgame neb la ninsẽ yaa avoka rãmba n bɩ a tʋma sãn ka ne poorẽ dãmbã buudã yel pʋgẽ wã bãmb yẽ yiime n ze n gome goam kẽere n wilge tɩ b sũur pa noom ne neb kẽere yell b sẽn tɩ gãnega to-to la ninga wa ye yaa rɩ tɩ m na n tall fo n kẽnge tɩ n boond tɩ noor bãngã n boond tɩ sirsi wã b n dɩk n kõ colonel jean pierre palma neb kẽere gõgendame avoka rãmbã sok beene n le paasdme b n yis colonel tɩ ba wedraoogo yella pʋgẽ wã avoka rãmb kẽer me le gõgname n yetɩ b sũur pa noom zãnga ne yel-kãngẽ wãmbi dẽnda tʋma sãnkar pʋ-kõorã yaa a mariam sãnkar yaa bãmb menga pa solge bãmb sũ-sãanga ne yɛl kẽer me beene n wa n tog yɩɩda nebã a yiibã mam sẽn gom ne foo wã a mariam sãnkara menga kõ b sẽn puur tagsgo zĩ-kãngã dẽnda tɩ wilgame tɩ sebgr saara loogr poorã woto wã lebga neb nins b sẽn taalgda avoka rãmb masã n na n wa paam weere bãmb me tõog n lebg n wa bãmb me wa togsb sẽn leb n tagsde la wakat kãngã bãmb masã n na n yeele tɩ bãmb kota kiugu tɩ b kõ bãmba tɩ bãmb segl b mees mosã n yaool n wa yella pʋgã dẽn wa n tarẽ buud wil-kãngã b taoor soabã sã rɩ buudã irbẽ meda na n wa lebg n waame b kosgã pʋgẽ la sã ne wakat kãngã bãmb pa sak n na n tʋ kiugã wa bãmb rãmb sẽn data ye b kõ b la semaine dãmbã tã rẽnda tɩ d ra sẽn pisi la a yembre tɩ b maan b sẽn tõe bãmb me tõog n segl b menga n wa tõog n lebg n wa n yei wãmbi yaa rɩ tɩ buudã yaa sẽn na yẽs wotone wã b na n lebg n dɩka lame talata marsa kii pipi daare 2022 yʋʋmnã y bee wakata wɛɛsã n bot tɩ never wakato wãmbi la mam na n talla fo n kell n pa buud kãngã pʋgẽ tɩ mam kẽname n wa tog n yẽ neb sẽn zĩig yũud te la b rãmbã sẽn zĩig yũud te wã no-koɛɛmã wa n yaa wʋsgo la yaa buudã yel zug la b gamda la mam maaga meng n kolge mame zĩndi n yetɩ b sɩlg tɩ mame fʋrge ne yam n na n kelg b rãmbã goamã yaa wala fo sẽn ne wã b gomdã sẽn wa n tog n tɩk ne ned la ning n tɩ yɩɩda yaa général gilbert gẽngeere yella zugu la b sẽn wa n tɩ gomd n tog n yɩɩdã tɩ fo miime wala mam sẽn mi to-to wã tɩ général gilbert gẽngeer zoe n bee roogẽ n na n zĩnd beene yʋʋm pisi sebgr pʋga b sẽn dɩk n kõba n kẽ ne na wẽn dɩk vaal la sẽn maane septãmbr kiuga 2015 bʋ bãnge t'a général gilbert gẽngeere yʋʋm pisi b sõm n zĩnda bẽensã roogẽ n da tãag septãmbr kiu kũum 2035 bʋ bãng tɩ yel-kãngã pʋga tʋma sãn ka ne poorẽ dãmbã buudã yella pʋga b sã n na n leb n kõ nin-kãngã soab yʋʋm pisi na n yɩ wãna d sokra d meng n gese yaa n yaa wakat bʋgo la neda na n wa yɩ bẽensã roogẽ dẽn mam n zĩnd tɩ wa yũub zĩig n tɩ no-koɛɛmã yaa wʋsgã wa n tog yaa zĩ-kãngã la gomda wa n tog n tɩ waoog n tɩ yɩɩda yei wãmbi neda yembrã yeelame tɩ b rɩka tʋma sãnkara yʋʋm pisi wa sebgrã
te hami kam te na wa yi woto bubri kin yente tongon pa ne na wendi ka va la nera de na so ba zo ma ga me yele te yum pihna he la ne da serde zin be ro la fa na mariyenge he o le baden kenga 2015 yum na abana ndik yum pihna ham pa be ne a le bada 2055 la ne da tun yi be ha ro ha ne ni so ba han ta to to ninga wa yeme paba wara woto bala yeti hen ta de la pour ya woto ne la mam data mi ya wambi te fo bang ti Burkina Faso kane yala pa kenda nen kanga wanep ken han ta da nge Burkina Faso kane ya ob han sibofo ning fo be roore ti yella to leben lewa to mikka meti sibaron be pour wa ob han sibofo wa yum pisi ti fo tonre ndi wa yum pi e yumenu ke lo yum pi lenu ti yel pala yewa wa ti mikka meti ya yum pisi labri kon ko fo wilgida meto le bagan le nyeba ma na yum pisi wala fo nan to lozin be haru wa ti be saba ma apana ndik pisi wa ti tongni pile nu wa le opita la nu den Burkina Faso kana wa abana tuna ken kanga apana ndika ti tong taban pa taba wala mza hongom to ninga te wazingoy ngey awambi ko sa poem ayela mea ada Gilbert Gange nenga wa ya to bankte na we ndik vala hana kenga ti sodien na ya yuma yo pela woto aban zembe me sonwa venra wilgidam te General Gilbert Gangere ke ta yum pila tabo to bizin be sarore ke ne na wendi kvala sibara ba han ko boto no la ha mi kame ti sagara bandi kan sagab zugu ben haro yum sor te yum pisiwa saribur ba ha yin ke langarane na makalam da ton tokofo saribur ba ha wayi an ke langarane ye te yum pisi lab sagade se dizin be sarore den wilgidam te venra ya yum pisiwa ma labna kele an kenga ma panan tilik pila yo pe wan keta e pila taba san ketan ti pa pisi wa ayo le bagada pisi wa ma la ne da nan zindi ben ro den da tun wilgam te da nan gele wilgida me te 2022 an tan ketan 2042 ma la yela tek ma den ya woto la ro la han ten wi den venra able tun yime te le ban patane nay ya reti mam darka ne wili fo to ban le tun yiti patane wa vorme nan to so lame fo mim to wakat le ninga so man manda de dépôt a sa ha wa rik se baron koneda obnan le baranti tikane na so ba ma ha yolen kenge swada rapport ma ya de lam yel fo to ble to me le wayi ti pata ton han to ha venra ya sa ne ayi be woto no sambe sibar pour la te net ha wa be sibar pour yi pour ya sibar ning hanti ya woka la na ndike izin ben saru ka venra la wotune rende wambi bidi be ne tem wilia tema hawa mwela da fote MPS ra wana ma pura go ne ma wala ban tu hullu bela go ne ma tu hullu be me raham pile zaka wili da me te ton katal go ne ma hakik ta tumni venra ma ha ya sebugun kasamsa secrétaire général ma sanda betuma point ya ba man nange tuma yelle zikanga den wilgida me te ba me nan tum da woto am ba me tum na zemsa me bala palle ban to yi wala min hedda mando be na zanga antum zanga ba me tum na na nyu ba me an zema ba me ton teka to ton ron tume bala yel kenen be ne me te bam patwen andi kel bami den wilgida me to na tum na tuma bile woto an goton na pam go ne pale te bam waton re tum da zang ti sagaro han ketma ham den ya ne ti mam darka ne wili fote MPSR sande na ma to go ne ma luya tuma le ba bile woto ne na ti taton na pam go ne pale te re yolan to ron manar ya ne ya wambi ti mam darka wili fote yel kanga nan kitame te ne ker sing lengri ti ponga pour le rope ma yoki zikanga to pare tara ban twen yelri wala ton hange ya secrétaire général ma bamba patun diknor go ne ma zigi antoron song ne bu so tumda ti ton yi fo mimte entrepreneur da membe ne membe nda ne son tum ne go ne ma wa te wakat fab kenen de da parti dam yodo trésor public den bamda manana ngumi te bala bamme tumda tara hante ken patuma fa la secrétaire général ma tentumi toni wala mimi te Burkina Faso kane entrepreneur bi tum no ran tum ne go ne ma wa an so men de ga ligidi
da tum na pa me keng tori ligida ha wa to ante kannan ne han pa wate fo mi bu min son wate bala ni yang san tum burkina kane kele kanges ya ne wana lari la rapuro ren ha wa yana ho to ne ma no bo te stop ma a yo le ba yele ya wa pe ma hum nyaki to yele pa ma fu ya turu ada panane fo mi mete ne me hembe affaire da ma pour tum ne pour ya ligida ya wala échange en tout tum na te kenga tawle le ligida ha pa wate aya na yi turu na haya turu pour ya lam na kelam pa ya en gomne fo den wilgdam te ha le ba to wo to ne kel me vuyim na kelen tiga me le ba to bala yingra nda nan pam ligidi en tum ne te sigidi wa tengra ligidi am papa am yingra tenga da mame wi wala nan pam bam yey wambi pa o to sida bo bange timam na le ban telefon ken ti tu mata me le sigiliam nya sula nda man songo la han kelle arba menenge zule nan kemi la tuma tab me poussé julé na le keme passé wambi payeti mam data me mo MPSR tum na point la mam taga hada me te kalaka ba me na yiknge na man toto te tonre ye ba me pipi go ne mawa na yelen ti machine sanya han palo kuta be me kudi ta kudi ba kellen kyang na mbuira voyim tawre te kellen mana wambi ri pour la mam patenga tenga na wumya teneb ni son boro kagri gri hiramma la permis de conduire dama bobo di la soli bakani mbana ngi mpayel fu te go ne ma han katolo kambe zanga tu mo baten tum seda ya relam dar kan to fo ya te mam go mame te DGTT yamma tum no la sombe sia solma a pale bam pam tum te ni si ab han tren son yi kagri gri hiramma la permis de conduire biométrique bala fo mim de permis de conduire da mama ha abte malam takalea wapin sobay la nyo soba me so mi ha toto ha tum te ra pawgame tum bamba den kitamete bobo dile so nebla ni sen segadam bob se bamba wa abra ma se babna kama ha me dossier ra mawe an ki dossier ra mati wa wodo kane to bo to me nge hem mana rena la bioli mana seba tilibi aw payel fo to go nem ham pa to na yitum ni neb kere zin datan tume to be yanna yoba zin te pana na wambi bo bang te sa hakanga abra mana gumi rampile nu paribi kiugu paribi yero to paten pam sebe la hani kibe man pam ya abiela meti net learning sembe bobo dila so nda kenon ko tera te tuma tumne te me tentere da fakti dama te tumna kenga wa nukti krinda sagadan le ba mana parlement pahe le nukti kang paton mana kitamete ya wotuni aw wambi MPSR hawa na ma ya nukti kram pale ba ton palme yelma ya tum na kelen ya hamna nan katin den ya re te seba do sera mab kamda bo bodila so ke te wa wodo kane to wa man seba la be le ba le be seba bene to bra ma ton pame man payel fote ham pa mi kam te yala kena tole ne ben runa ati tolo sing yibu te pana yinana bala fo mi tu man tum toto la mi po nga ligida han tum toto ninga tum poka ngey wambi aya mamda sokra menga na nge ya wi na ba karaf 5 mars me janvier ki la pisila yo po hen loran so logre na yi wakat bo mam sokra men woto la mimi teneb kele me henda wu me top ke ma me pale pam kwesi an liban pahi la mam data ka wili fote mam nan pata dara tiki take nan to foyi la ma hammi bu min ning bala ya ti kwe mam han wu me mam wu me te arzuma nan tan titan dimasa février ki gara ham pisiwa tuma nan tuma wakat kanga ngam hanan gehe am yeta foya mam yemam harara ya ne ban gomti mam wu me mam patun yel fote to lo ya woto relam yele tika tiki taki gomna la mami hem pa man nangade ya woto ne lam pami hanan kele yi woto ne la sida wambi mami aton sambi ga emer sembe New York tenga poa sam pierwi na bu so sa ne asewol poa hangulo woto ne ya ton sambi ga sam bebene ya net se yi Nations Unies atentum kudre ya neda se aton tenga biga ya neda sankarme an karam bangre an tom tumna tuma a neda ayab sambuti chikolo ayura la ya mazoro kaburi bamgul ha sebro tone anan tonre an pernin kanga soba wambi ya woto tamna yak bilfu
an kofo mam men to ran karma sebra woto no wa sida mam sida banga meti weed na ba obi banga de men hakika nda ya net han pase ka do menga ya net han solo go menga renne da pya ba poa mam banga woto ne mam banga mti weed na ba obi ya nin kasanga ne da han pya ka poe mam banga fa zanga nge wambi weed na ba ya net han solo go menga la solo go menga bum papa oba abhan bezin le ninga wai te nebla ni si sambe wala so kon ya hoba neba tawra abantar bum ninga wa widnaba paget bon kanga taya wala bumbu sanam harba mi wambi ne da yini songo ya ret mam darka wili fota soba sebra poe anan wili ga mete neda fo handi ka bangada banna ke bangada tum poa buhna widnaba to ya net ya bangada ya ret ne da yele te bam sanam bang widnaba bam bang obla me je 12 poa ya sulubhan luguligi gongna poa yemar poe kubri la bam le bam pena ne da sombo abam pena ne da me somma wakati wa zintum nanti kare ha ne min hil charles tamini yora war koy 1977 den bam pena bla wusu wakat kangme la ne da yela me sida widnaba obya ne da to bana nges yam sa ya pipi yam zayada me to biya nin twara ne ken yata me tagaro tuni la fo han pena ne da sombo fo bangda me ti widnaba panin twa wusu wayam hamma to way ya rete ne da sebra poa akenga torun wiligi to fo han bod ni sama so kandat neba bi pam widnaba ha to be nen kanga zugu a bebe ne ab ka be mbe nen kanga ipiliti lebde bero to bana mana woto ye ayu bampa woto ye ne da leben kenga tori wiliti ne da to la ya ne ya bangra ha kiyeka widnab so pour me abwata ne gombisi son code fo sumari abwata ne gombisi son code fo yam lero gombisi hankete la tuen pamfo da det fo hankelerde obnor de fo suri absence rapport la fo hanka penane da fo contrôle bangne ne da nyokam menga ne bo so yela meto pazan neb sami bala gwama pour akenri la me te widnaba obya ne hon wonre absamba neb mana ma fa zanga ne da mamte la photo bla tumda tumde ya tumbe derme bala widnaba abrata rablo to liri an tumne zikanga lab nyokom menga yi wuso zama po ke man hoba kabe yel kains pora den ya woto la neda nan liban to si zikanga lab yelame neda sanda tum ninga te mimi te nebla ni si an tumne wala mozu sababon net fa tara tumde a han tumne den widnab tuma ya totoninga en leban pa nimbuira menga manahma kitame te widnaba ratar man samte neb ker samde to sam penra nin kanga yel to en pa ma la toto te bala biya nin twara lamdata ka wilgo ya tinin to wol ma ya fo ka pena ba fa pena widnaba fo bangda me te ane to hon kabe fo bangda me te ane sunu no ne menga fo bangda me te ya bangda fo bangda me te ane tatab han nama hado menga widnabri ran nama hado me inye wambi ne ran pera mam han karma sebra wora men ke mam zanga tibala mam da kami yele bamba fa zangi da ne da leben kyanga tori an wiligi ti widna be ne da to han get net ti yel tara ob sunu ab sandata yari ga so be zingi man yel den widna be ne da si animba zweta zikanga meto na antosi ti han kami kamit fo pa pena bla me san pena ba bangara lena widnab lebe ya neda to hayet ned nintam yita fo sampa gunsi ob meng nintam te yim paso lame den neda to sa wotuni den ya renam yab kelen wili te neda sedi nimban zeta hakika wambi ya neda han to ron pere la to widnab se sopti mam da pemi te mam makaram to wor yok mama la me ken yak bilfu anan to fo me wum yala vone pasektale sebra pasai Alphonse Drogo Salamata tapsaba bene yamba rende na tong sebra tapa sektal wiliga me wambi mimti pagun fo zo wo mame sane no ning hi hen to ne ton tenga to dampal runda runna wa absan dik no ninga wiligi timin se kuda tonre on walebse mombila ni sepsan da koba to tare to manyinga o bali be mombila wa la le ben ton le be te ni me absan da koba to ma wenge obsi ya min hidama nyinga ya rahmata ba labson ko boto ne kitabana mande mim ti pagun
fo zoe ma kibara ya ne tamna an le ban wuli fo tin tun ne sebra san yi woto ne ti février ki ura mani 2022 ti sana nge sebra zugo ya tenga to soba lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba ba mantik mnogo sebra point sebra wuli gdame te sida ya venra on to fo to mawte hun to se momo ni nga pam pitisigo ya re tam dat sami kam to papa ma sebra bom le bandika en tasse fo sebra pour wuligame te mouvement pour la sauvegarde et la restauration quoi MPSR tor soba ya président du Faso ton tenga tor soba kotame hane yawlam go nem ning sa an le oto no yawlam go nem neba go nem ning sa an lugula soba han tune no rab sen digde samar kiura han piga 2021 yomna e wuligame te sida bo name min sa kuda oto te pipi o bangi zaka ni sib sanda yake ti amini dama sambe be na wa so mon ti résident ministériel dama ab kotame to yila bashi zakbamba wotone yime soba abele man ko sa mette mobile ni sib sanda komba ti amini dama mobile ta to manyinga ab tonri antal mobile an to lebse ha ne parc automobile de l'état taba sob zinga mosa abele man wuligame to mauti tumte ni sib sanda komba ya tum sen ki ne tuma wenga wa ab tome en lebanye soba sibra point obna wuli ga mot to mam fa ton pam pidisgo rahmata point monte 72 heures en singne mona ko ya sin yoto to brike en tasa wambi miti mosa fo mama fo ya yeninga san pamde nimba maramma yare so tum dat ka ne wuligi te sanki de ne wala mombila wenga wa wuli ga meti sida wakat ninga burara wa wedo ya nama nan tidera mimba ti mobile wa rakita ni min se koda auto wakat kanga la yela lor pour mosa wiligdame ti ya go nema so ya leta wa so ya tilay to teran libsi wakat kanga ya rit mam data ampazikan wiligvia ti sa mi kameti nye so ba ton me man otone mdata meto bangi ti mam da pamiwa mam ta sa meti mini dam nisi ti han la man nam pa cabinet ram o bureau ram poson fo tien han data fo tien yikambala en kien oto nambala en ta kien yisuf tedo ti bale fo tedo nda pa bureau wa to papa mo woki la mam da samati a oto no ya ar mam wa mbanga me te tumna patun ifafa otone bale akadang tumde ren wuligame ti ba fo hande a minute fo ter ya fo menga so am pa fo bureau ti fo rat mo han lebra anteran wo côté da il faut parler a minira yinga banga sa ti tumna patun yiki an ken otone tabali yeta sori antundi yare na dat kan wuliga fe te ne go ne ma hampa bewa banga sa ti minisan libandata anton yik mo san kenga bureau ti katedo nakena rambe option ganardi to fo toy antum tum kanga ren wuligda me ren da tu sura ya venra wakat kanga fo santi kan tamosa o mikda me te obwata ne neba mon officier de police judiciaire to boato ngan haman kaseto noro so mi ya gendarme namba en wate ti foto ko teda han bebe ne bum ning sempabe ya fo so ti fo rat bariki on ko fo wakat kanga fo sodo da me to bariki on golse la mana moti pv wa fo tikvnugo ren tumna ya wotone wambi amtalo mosa an kenga to on lak po ngando ti poko seb soadio to bangi bum ning sembe bene yela meti sida yi wakat ning ton sembe oto no ya ner kam fa tuen wuligame politicien manti yida te ner kam fa won daga me wakat kanga ti boy ton nya meti nama santi moto no wa ner kam fa bawda me ya nya har bogo lamam nam pame lamam nan dike la jikan lam daton wuligoti sida politicien kinrien man sam ya bumbu han sid panana wakat kanga yare so tum dat kan wuligi tin hanange tenga to dam pala sandik no ra tek kan wuligi te meri ram tum na auto luba la me labnan kitame ti délégation spéciale mosa anange tumna nyawa handik wano te ko to no e mikdam bala ti singa rammo ti bali ton pam ne ni senan kin hane délégation spéciale la pour qui tame to wakat kan ya tutaba ti mi ti politique ram ketin le wuya pour mbala an tudin wotone
tu taba wotone la pa um taba ton na ningi délégation spéciale da mazin kéré akita mete région du Sahel sur mo ha obo mon konge na yete tumna obna yan salame nananda zulaya ya boy ya to na mi kamete politique ne kéré sembe wa sur ma pour bene ni na ba o menda na yo conseiller papa mi magati so ko nga ya wakata mo sa yeme na we dan ton pa min kin anjin so kwa pero me ya conseiller ko de mo sa ti runda obtara te lo yitna wala ro mi na ma kin bi ne bataba ti bam dam ma me tudba ti bam me weda den andata zindi délégation spéciale la pour nyawa ya sababu kiti ton ro taba an lugula aya toro yaren so tam dat kana wiligi te sida nena meti sido ko nifo an sidige sikanga bale edemi kamet mi bum ning semana irhana bati politicien mali minkin na wen woto tumna tonri amana yitoro ton ya wala mbawda me tayi sombo ren na yiti na kenara aran zuloyra ren na ko nifo zikanga yaren so te mam daton wiligi te nebni sa zarab tenga sekadam pukab nifo on gese zikanga bale ya watwen yi sababu an wakiti politicien man dati bam wakat fa ya bam be soka sida tweme le masam tumna mam kota mi tab ton wo ko ni fengese an lakni mbama ti tuma pa man kengi wambi yela mete fo nyame ti nakene dikame ya na yilan ton ngolo sebri na wilik transition ninga sanna an lugulu to anakena na yitoto ren kitame ti sulla lugulori sulla serda men zindi antum tomna sulla me bona me commission technique d'élaboration des projets de texte et de l'agenda de la transition ren sanange sulla to soba a Mariam Ouattara bamna sidmana kwa yoto yisi nguliti sor pakame Burkina Faso ner buda fangil kiapi handat ndika yamam poi en song suluram tomne sor pakam tabtoin antom tom kanga yare te sebra pour venir map na to kosia abuliga me tin tune na ken ningam sandike ti aton ngolsi nguni ton transition hanan ken toto la hanan tutoto kitame te sunni ngam son konsora si data me nguni tana se singa tomne la paka soron kon net ning fa foya parti foya rawa ya Burkina Faso biga sor kom fo twende ko yam tar so me en pas tomna pour en song tomna ren wuliga me te zikanga paka sori ti ne muida toyen si de kab yamam poi hal nanta la tirantan fere ki ram pila yo teka op toyen me fo mon golse fo mon kon taraso en song tomna yare so to na wuligi ti yam han toyen kon taraso zininga toyen yi wala wotone yam toyen kon taraso en wuligi yam han ge transition ha serdan tom pak nisa yam toyen men kon itarzo zikanga nyam le benton men wuligi transition wile serdan yitoto nyam to ko taraso zikanga nyam le benton men le bentorse ha ne wala tum nisi e option serdan le man sigle monter des forum namma ya tum bedbeda nyam to ko taraso men zikanga ile benton ko taraso wuli nyam taraso pour transition serdan di ko kat ning sori yum sori iten to sa wotone nyam le benton ko taraso ton han daton wane yenni si ya nafan ki Burkina Faso lebrandor nyam to me on poeta so mezikanga yela ta me bebe ne ren ya yel vu kunta yobe zula son wiligi so kome te ne muida ne kam fa to kon of ta so zikanga to me on gol san yikande kan terantasi commission nenge te ba le be wa 2000 salle de conférence am bebe na wa fo le men to me le man montis kane on wini ta so ande kan to wala email la mela wotone ya commission technique mpsr@gmail.com yam han tolo to tatame ren ya zikanga tabna wiligi ti sebrab songul hoto gol same ndati ne bini ya gouverneur damba be zining fangil kepi nande sebra bob ton ti sida ne mbuida wome ti ndatande ka tarson de kantasi beton wi antalawa ya prena la commission ya madame Ouattara Mariam en kon sanekiba kanga wambi nanta la mosa en keng tawri mimti fozwe mime te kana 2021 ha santa au Cameroun tenga pour tomna apara kwilemsi te zikanga mdato ngomne fo la nanyan seme anton son nepto ko hoptero la diaw lo keng zikanga ya wetu Alphonse Drago bra messi de ken nepto ndato wiligi e bir kom soro kasida
wango patron. Ah, chema me. Voilà. Ah. Bon. Ragum ne mam l'hôtel gwami. Turuna funanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ren mam han wo wodo. Am gem zaka. Wana. Chema me gade. Wana song de. Eh, okay. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Libe zibe ya neri. Aya wata mun be sam do. Yan. Ndobe fo hanje to piro o gentenga bi ko ma mimna singne soba on tara logement sociaux ramba mam pa gombam gwami ringa yam patat do bedla on tara robera zema million pisilani million pinase million pisno million pisoblano ciao million pisoblano wala mdata nyam sen kay zam hadan bu hodan data ya zakan men tar pangan kawr har wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa kademi la bugo julaso oui allo ayom kabe hotel lonwaye mbe Abdul Service International siège Abdul Service International propriété immobilier sen ya sombre yira tabafan sous région pora Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Sak so ba mo fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, pom silwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki temsa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga impaya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun. Pas agrément, yé, Burkina Faso cap agréé la paix. A bé wordro. Ah, police bank sambesia wa. Ya bé pour la wala. Ah, transi numéro à plus 226 25 37 05 08. Mobile à plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la 0 Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la laine data là moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam doton gan. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Salmata. Touma. Bah père balawaka. Salmata. Am nan bon za fo ne wenda yemra. Pina. Bio vient fa comme ligitum da sanfande. Mam gunza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya encore fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa encore. Mam liki. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre ba. Son fan za ta kun sai. Salmata, sanfan na yi wani ya dako sa. Eko. Pierre adam te kasati. Ta you know raka.
Comme debout. Fais ça un peu de foura. Matam di kangela. Mam da tamen. Mchenge. Aïe, Salmata. Les apportari. Na faut. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin. Rasonwa, la tabliera manenge. Isandat venam ti yiroto, tonke banga pisobla ni, zalam la nase, pisilawe, paribi pisopwe la nase, pihini la ni, piswe. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Mana ya fupal sin kaya wayan be retraité ayo ka sinre ariya pierre babala kolokatam tof fono la hanya ro lilila ya pepelem ya son fan ya mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin à que le mok da rire da fin ninga kirenga deme abe boutique sa fin a ligir ka to a yunoma ya tin ndeke ada wala ketanne ada bulam ti mok yaska ade boutique fe yama ka boutique bebe abebe de to data mok bala ilo ndori na question ne pour remettre il faudra ndori ndata zeranta boutique moya tu bra waze mok mba hamwe mok yunoma Mok, ya safan zoma porlumde. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghetti de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. aw rende lebaran wa mi la nan teramte kapona ba sonre si tenga ya bureau cible février qui garan pile yibu labna man bro mik tigran bonte tenga na pusma wakat pi sasa na zakon kapon si tengam dende arete bratkane wiligi sane absolu ma poko kom dibli kom pugli zora mapten ba to wato bana tab ne wen bon so ti la fizembal ton sigburkina la fizembala nimbi de ton ta den ri ton zinde sako sango ton zinde den ya bureau wakat piga kapon si tengam dende Alphonse Droro nek lenken torwe ya woto na ta pasek tal wiliga me wambi na tal fam ci wiligi te fo mimte kan Cameroun 2021 c'est para kulem se ne Sénégal moyen sa wa lugi ya ne tem sa ta ba fan gil kiapi
taoore tɩ yaa bãmba ande kupa wotone ya coupe me ya pipi Sénégal dam sen dikdame la wotone la foya meti sida yini sous samsi la wasata kanga pour Burkina Faso na mbasi te 3e place na kele en ponso wotone la sami kameti ya woto amdata men wuligi ida samat sunzangi te sida italo mesan sit tawen waninga wosora sit pirame boa na sobzinga hane wasantara woto a point la ay wiligdame ta sit pa gidre ne etalo baton sit wilig sit mi balle ab sit maname konye kaseto ya ni tam daton wilig balton do adama gira neda sit wiligame ta sit mi balle la fo mimti ya neda te atawdame o pawa ne bamdama tawra woso ya wala ya neba san sit tawdi ya ni so tam hanange sa Burkina Faso ne Senegal han te tab demi final neda san wa sit taw balla woto tum na wa sit sa idiyame ta tawra ne boso na sit pirame ya reti Senegal teng bal taw yusum bonde a Ghana gey bam tawda me ne PSG ya Paris au solom bamna ampianara sa ne Burkina Faso milieu défensif ya en soko Adama Gira ya kile borla fo tawda ya tem borla fo be en tawde la yeti tawda Espagne solom wa rema ya 3e division ti bal tawda na soka fo bebe amane boy ya mona fo bebe ambawde lo wa fana sia en taw ligue en opoya ti be ne la balle zinga renera na ngoma me ne Burkina Faso bal tawda santari yom pisa la tabo runda wotone ten wuliga mata Adama Gira sida neda asit tome asit konka seto tene yuma aketa antarabali akara ya somane lamna wuliga mati panya me la kana point yela ta me zindi tam tempo konta savi te bali nya meti Burkina Faso wa siti Cameroun auto en tawde wa ya ma de clama wakata abwa suyeme biye yibo nan tepton zindi on vosa auto repori la nan ta motirambasi na yan heli songa ne to ko hotedo ya woto ni Alphonse Drago. Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble, quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, là. Ah ouais. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah, oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. Hein. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, hey, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rongan, halinga impaya hiniye, yeti ayam so, moun, aba wane tima. Société immobilière moun, apam agrément, yé, Burkina Faso cap agré la paix. Abe wodro, ah, police bang sambesia wa,
ya be pour la hambe wala. Oh, transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la laine data là moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam ton gan. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Acha! Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba wa fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que tu regardes l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
masad na kyangan ti basa pa sectal sebra wa Alphonse Dro ya auto ne ta pa sectal wuliga me wambi mungom ne fo ha wakat ni Burkina Faso ne etal ho cité tabati ya ton bangi anna wat na ba sob zingi rende taw bala Burkina Faso etal na zweni nga hanta biye yibo reti minute pina la no ha absent auto o tek bala ya wakat kan la ni ngi cheikh dengi ma déclare ma wa mon coordonnateur bam na keng mosa ntige etal bal taw ba abnuga ya toto la absent ne staff a balebra zo considère ti médaille de bronze na wa me etalon na manugo la sida wa mpa yoto ne fonya me ti yela na wenam se zingi point en kité ti yela na yon na fangili tek na zin bene bali tata bala etalon na sido weme nan taw biyo tab zingi ti ya biyo tab ne zalam le bo tonri ti mbembe abnando sa fangil kiapi to le tab tabo wa mba ti robita shama yela fa yela metia wa kitame ti ba wo do kamenga munda soda na man décoration ko etalon ramba akita meti le kan fana ki lempa modi ti bali ton ko ngora kita meti se ko ngwi hal woso sida yisu samsi woto wambi mnanta lo menti wuligi fewre ki uram piga la taba ya managa ya to bang te watna se yibe wakat piga sasa ona mi kame ti tigri na man bene tigra me ko mikamba te ya ro mik tigri te bali ya suku pindi lahna man beno ya wakato to na miki te nasidi zama ne ya ro mik tumni lahna tumbeno ne tam zo entado kibakanga lamna libame on wa zugne venam to ton mangi ren ya pasektali songol hon ko sambiga wambi sambi etibi tileta pulay o po salmata tapsova Rende Alphonse Drogo et de Kankelin Tiangtori. Ya otona. Tena kenga burkimbia.com ta buliga mete meeting fanda soronde na mane ti atonron tele tenga zadaba la sidu buliga to be pone ya la mental sula buto to resit soronde tom kanga raya kametina yi sibira beodara la buliga mete tomna a visiga la me ana yi sibira son wata mosa fiori ki uram piga la we son wata abuliga mete singne MPSR sa wana moteka yedinya meti sula buto tore mouvement ma association ramba zeka koisi la menace de wuligi o belem laptilero netenga tor damba wantida président du Faso lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba ren na yilan tonga sidu ligi kaseto to sid be pouré obnanya ablame obnan pour mentir petit toma tonga ken wasan serdi adab soronnam naman meeting kasanga woroka ne tina yisibration wati février ki uram piga la way wotone ya plat la nation la wum point option sur na tom tomna na yiba dar yibi winto wakata yiba sasa 14h wakato tom na mime top si dan ya kamenda sur na yi wala beodara la sida na yilen ki de tomna ton talpanga obinyaka yam na visite tomna tana yi sibira wata mosa février kiugo rampila way ya neti tom kanga poya obarata mentiki lamata sulo mouvement mabuto tore sor zembala na yilen ki tapfa gilkep na taban kon kaseto to betenga zara pore obna ya transition ha obarata meti tomna me arik sor ya tira yela meti sami ka meti tomna ya hanan til ton tenga zada nguli to be pore e to men le mingi meti ya wa ana yi wakato zama sun yiwa na kon kaseto to barata meti communauté internationale dune sulibera ton mbangi te Burkina Faso ne mboyida hon wawfa be transition rampore obarata me tab ton ya tomninga sambe ton tenga point runda rene sanange tom kanga point to dama sambe zoembe soir la point te sanange so la adama tenbe to bonta colonel li bamie zoem pam na segne sulo buto tore ambonne sulo tab ton si na tab tom na point te zaman ton si li sombo tab kon kaseto to na ya me transition obarata meti tom na me atun tira rende ya burkimbia.com point la to menya kibaka na tonke aw rende Alphonse Drogo il pama kibe kangana passé wakata me tara wuduguru wotone c'était un kengre rende ednam pour cette ninkem c'est kengre c'est l'armée côté do la saral se cave c'est pour la samba lilgum Pascal ne pour ndamba la pour chikramba to zanga et ti sida
wʋsgã fãa wẽna kẽng ne tʋʋmda taoore wẽna zemse ne taabã a pa zaalem ya yãagd d lame rẽnd d pʋʋsdb la barka la d na n leb n pʋʋsame tɩ tara pʋgẽ yã n sõma sẽn be b rotõe ra ninga tɩ b nin wa ye tɩ biiga bõndo reeg n boola zagd dam n kõm tɩ yaa doos la m na n maanda rẽnd d pʋʋsda d ma rãmbã d yaab rãmbã d pʋgẽ yẽnsã d nin-kẽemã sẽn natgd pãng wakat fãa ne doosa ada ya sõma wʋsgo a sõngd d lame tɩ d pʋʋsde bark wʋsgo d pʋʋsda dĩin-dãmbã toor-toor nebã bala b sõor yaa wʋsgo sẽn be burkina faso kaane sẽn be côte d'ivoire sẽn be ninsabla zamaana tẽn-tẽmse sẽn be nasaa tẽngã yẽegd d gĩin tʋʋmdã pʋga dẽnd d na n pʋʋse lame la d pʋʋs luiili wa soaba yaa wotone d pʋʋs wa tɩ wẽnd kod vẽer kõd sẽn yɩɩd vẽer n paase tɩ b meta roog b sõngdame wala nebã taab me sẽn sõngde pʋʋsa abdul service international le pʋʋrã ne gilli pʋʋs ne tʋʋm noe bɛd-bɛda toor-toore la pʋʋs saam wɛ wogdo naabra zã naabã pʋlmã bala ra ninga monteera ha kete tɩ ka tõe n ta sabande tõnd sõta yaa neb sẽn pʋgd n yolsd bil-bil fu wa sɩda tõnd me maanda doos tɩ wẽnnaam me lebse bũmb ning bãmb sẽn maan n kõ tõndã sõor sẽn waooge tɩ zoog bãmb me saagre yaa wotone dẽn alphonse d raoogo d na n pʋʋsd nin-kẽem sõnga yeme sẽn be gʋngẽ a yusuf wedraoogo wʋsg mib lame b modgd ne saglse a be tɩ dɩk pʋʋsm n taas yãmba yaa wotone pʋʋsda rog mikna namsã fãa zãn kɛpɩ pʋʋsda neb nins fãa sẽn moodb ne tõndã sõnga tõndã d sũur yaa noogã tõnd me pʋʋsde la bark wʋsgo la d na n wilgame tɩ tẽne wã sẽn wata tɛka kom sõma wã baaba kom niis wẽn tũusã ka sẽn lamsd ro vɩɩdẽ wã de la sẽba rɩkar ko bame kom sõma wã baaba a me sẽba rɩ ya kuba jacob bãmb na n wa paama alphonse dro ne yisa mermo sãafo tẽne wã wata tɛk tɩ sõsga ket n kẽng n taoore sã ne mam pʋʋsde la barka yam zĩne tõnd tẽne wã n tã n rũnã wotone wã tõnd pʋʋse la bark wʋsgd na n kẽ mono koees pʋgẽ radio wã kibã sẽn kete d na n le wa rɩk n pʋɩɩne yã